नमस्कार बंधुगण सोमवार दिन करंतु यही उपाय आपण मानकर समस्त मनस्कामना होइजिब पूर्ण। बंधुगण एबे शुणंतु सप्ताहर प्रथम दिन हेउची सोमवार। यही दिन भगवान शिवंकर आराधना रे करिवार दिन बोली मान्यता रही अछि। यहा व्यतीत यही दिनर अधिपति सोम बा चंद्र भी अटंती। एथिपई यही दिन को सोमवार कहा जाए। सोमवार दिन भगवान शिवंकर बार बोली कहा जाए एवं चंद्रमांकर मध्य आराधना करा जाई थाए एवं भक्त माने निजर मनस्कामना पाई व्रत रखि थांती। सोमवार को रखा जाउथिबा व्रत शीघ्र फलदायी होई थाए। सेथिपई भगवान शिवंकर भक्त यही दिन कौनसी इच्छार पूर्ति पाई तथा सुख शांति पाई सोमवार व्रत रखि थांती। वैवाहिक जीवन सुखमय करिबा पई तथा भल जीवन साथी पाइबा पई यही कामना सहित कुआरी झियो माने यही सोमवार व्रत रखि थांती। दुनिया रे पैसा द्वारा सबु किछि किनि पार, किंतु बापा मांकर स्नेह श्रद्धा को नुहे। पैसा रे दुनिया रे सबु ऋण सुजा जाई पारे, किंतु गोटे मार भल पाइबा ओ ममता को नुहे। मन रखंतु बंधुगण, जदि आपणक पाखरे पैसा बंचु नहीं तेबे पॉकेट रे बा पैसा रखुथिबा जगह रे बेलपत्र सहित मंदार पत्र रखंतु। देखिबे आपण मानकर अभाव दूर होई जिवो। बंधुगण मन रखंतु, यह कले आपण मानकर मंगल हेबो। से जे कौनसी भी कार्य हेउ केबे भी हार मानंतु नहीं, काहे कि ना प्रत्येक महत्व कार्य सबु बेले प्रथमे असंभव जना पड़ी थाए। बंधुगण मन रखंतु, अनेक लोकंक सह मिसी भूल रास्ता रे जिबा अपेक्षा एका हेले भी ठीक रास्ता रे जिबा उचित होई थाए। काहे ना ठीक रास्ता रे चलिबाकु हेले प्रथमे बहुत जंत्रणा मिली थाए। मन रखंतु बंधुगण, किंतु परे आत्मा को शांति मिली थाए। केबे काहाकू दुख दियंतु नहीं, कारण देइथिबा दुख दिने ना दिने हजार गुण होई निज पाखक फेरी आसी थाए। बंधुगण सेथिपाई अन्य को स्नेह प्रेम भल पाइबा दियंतु। देखिबे आपण को समस्ते भक्ति ही भक्ति करिवे। बहुत लोके निजे बुझी जानती, भल लोक चुप रुहंती। अल्प भल लोक अन्य को बुझंती, खराब लोक केबे भी निजर भूल धरती नहीं। मन रखंतु, आउ बाकी लोक ना बुझंती ना बुझांती, खाली निरला मिछ कही झगड़ा करिथांती। झियो माने पर नुहे कि पर धन नुहे, काहेकि ना धन तो खर्च होई जाए, किंतु झियो एमितिका मूल्य अटे जिए कि दुई परिवार को गोटिए मालारे जोड़ी रखी थाए। बंधुगण आजिर दुनिया रे तुमे मिछ को जेते धीरे कहना काहेकि, मन रखंतु समस्ते सुनी पारिबे, किंतु सत को जेते जोर रे चिलैकी कहिले भी केही सुनी पारंती नहीं। बंधुगण मन रखंतु, घरर मुख्य द्वार वास्तु पई महत्वपूर्ण होई थाए। तेणु स्वस्तिक चिन्ह लगाइले किंबा लक्ष्मी और गणेशंकर फोटो रखिले घर पई शुभ होई थाए। घरर उत्तर दिगरे पानी भर्ती माठिया रखिले किंबा उत्तर पट कांथरे झरणा चित्र पानी चित्र थिबा फोटो लगाइले शुभ होई थाए एवं लक्ष्मी कृपा लाभ होई थाए। बंधुगण ए पर्यंत जदि आपण माने वीडियो को लाइक करना थी, वीडियो को प्लीज लाइक कर दंतु एवं चैनल रे नुआ थिले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दंतु। घर सामने रे कुकुर प्रति सावधान लिखिबा उचित नुहे एवं स्वागतम लिखिले शुभ होई थाए एवं घरर प्रतिष्ठा वृद्धि होई थाए। घरर कबाट झरका जदि खोलिला बेले शब्द हेउथा तेबे यह अशुभ होई थाए। बंधुगण मन रखंतु, तुरंत सजाड़ी देवा दरकार। घरर कबाट झरका जदि खोलिला बेले शब्द हेउथा तेबे यह अशुभ होई थाए एवं परिवारर सदस्यंकर स्वास्थ्य खराब होई थाए। मन रखंतु बंधुगण, जदि घरर दक्षिण दिगरे झरका कबाट जड़ित समस्या था तेबे गुरुवार दिन गाई को डाली सहित गुड़ खाइबाकू देले ताहा दूर होई थाए। बंधुगण मन रखंतु, यह कले आपण मानकर मंगल हेबो।
ଯଦି ପାଣିରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗେ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଘରର ଭୂମି ଚଉଡ଼ା ଠାରୁ ଲମ୍ବ 2 ଗୁଣ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ଘରେ ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଖାଲି ମାଠିଆ, ପୁରୁଣା ରଦି ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଖଟ ତଳେ ତେଲ, ଲୁଣ, ଖାଲି ପାତ୍ର ଏବଂ ଅଳିଆ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଘରେ କାନ୍ଥର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପଇସା ରଖୁଥିବା ମନି ପର୍ସ ଚିରି ଯାଇଥାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥହାନିର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ବିଶ୍ରାମ କଲେ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ସଠିକ ରୂପରେ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କେତୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କମ୍ବଳ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ, କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଘରେ ମାଟି ଭିତରେ ମହୁ ପୋତିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଜାତକରେ ଯଦି କେତୁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସନ୍ତାନ ହାନି, ମୂତ୍ରାଶୟର ରୋଗ, ହାଡ଼ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାତକରେ ଶନିଗ୍ରହ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲୁହା କଢ଼ା ହାତରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମାଛ ଓ କାଉଙ୍କୁ ଅଟାରେ ଦାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାହା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାତକରେ ଯଦି ଶନିଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଅର୍ଥହାନି, ଗଣ୍ଠିବାତ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟା, କନ୍ୟା ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଝରକା କିମ୍ବା କବାଟ ଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଏହା ଚୋରି, ଅଗ୍ନିଭୟ ଓ ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ପଇସା ରହୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ ତେବେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ 11ଟି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସହିତ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୋମବାର ଦିନ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ କାନରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତାହା ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଭଗବାନ ଶିବ ପଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ 4 ଗୋଡ଼ ଥିବା କୌଣସି ବି ପଶୁକୁ ଭୁଲରେ ବି ବ୍ୟବହାର ତଥା ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିରେ ଥରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଭୋଲାନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।